Hai guys, ketemu lagi dengan Maya. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja seperti biasanya. Dan ya, kalian mau ini? Aku udah nyiapin pisang. Ini pisang koh banana di sini namanya. Jadi pisang ini memang spesial untuk dimasak. Nah, ini pisangnya udah disisir. Hai. Aku kesel banget nih sama orang ini. Ini bener-bener ngeselin ya. Jadi apa namanya dari tadi tuh cuma ngerecokin terus itu, ngebantuin enggak tapi ngerecokin. Jadi pisang ini mau aku bikin pisang crispy. Ini buat celupannya. Dan ini untuk bahan crispy-nya. Ich habe noch eine bekommen. Sorry guys, ini Bambang ini senengane ganggu, ngewangi bojone ora tapi senengane ganggu. Iya musuh. Kamu harus ini spray banananya dengan desinfektan ini. Bener-bener itu seharian tadi istrinya udah capek banget aku ini sebenarnya guys. Tapi ngebantuin enggak, cuma ngerecokin terus. So, jadi sekarang ini nunggu ini panas. Nah, jadi hari ini guys, hari Sabtu, tanggal berapa ini? Baca Corona. datum. Achso. Bambang. Heute? Der 21. März 2020. Ya, benar. Jadi hari ini adalah weekend kedua. Ya, weekend kedua di mana kami benar-benar berada di rumah setelah ada kasus coronavirus ini. Dan ini minggu kedua, tanggal berapa ini? 21 ya? 21 Maret ini. Waktu minggu kemarin itu korbannya masih sekitar 4.000-4.500-an. Ini seminggu kemudian jadi berapa sekarang? We feel Iya. ya, infizierte itu. Seuber 20 tahun sana. Oh. Ya, jadi kira-kira 20.000 kasus sudah, dan kalau nggak salah 70 yang meninggal. Ja, ich glaube, die Menschen nehmen es noch nicht ganz so ernst, dass man ein bisschen mehr Abstand nehmen sollte. Ya, apa? Weil ich sage mal, lieber ein bisschen vorsichtiger, mehr auf Hygiene Ja. achten und dann passiert nichts. Als Ya, benar. Kalau aku sih maksudnya apa gimana ya? Und wir fahren auch nicht alle nach Bandung. Maksudnya memang banyak ya yang ngomong semua mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Iya benar, mati dan hidup itu benar-benar ada di tangannya Tuhan. Tapi kan kita sebagai manusia, maksudnya aku pribadi ya, lebih baik seperti kata Markus itu tadi, mencegah dan nggak terjadi apa-apa daripada nggak melakukan apa-apa, nggak mencegah sama sekali dan nantinya terjadi apa-apa gitu. Es geht nicht um Panik, es geht einfach Ya. darum, sich ein bisschen vorzubereiten. Ya. Ja, und dann ist das eigentlich Aku ganz nyambi locker. masak Pak ini Pak. Und deswegen kocht ja meine Frau viel für mich. Ya, ini setelah Pak Markus ada di rumah, aku jadi sering ini guys, tambah masak. Melody, enak dong? Ja, Ya, pisang goreng namanya. das heißt Pisang Pisang. goreng. Goreng. Nih, goreng. Merah goreng gesagt. Pisang goreng. Pisang. Melody bisa bilang pisang goreng? Pisang. Pinter. Lecker. Mau lagi? Nih gosong-gosong gimana gitu guys. Soll ich Max aufholen? Später. Lass ihn nicht mal. Ich glaube, er schläft oder nicht. Heißt, entweder er spielt oder ja. Jadi guys, sejak kerja di rumah, aku tuh perasaan cuma di dapur terus. Udah? Apalagi jenengan emang aku ning pawon terus masak gawe manganan, pisang goreng, tahu isi, martabak. Vielen Dank. Tidak, Mbah. Bambang mangannya akeh banget ya guys. Nee, aber ich glaube, es wird immer noch nicht ernst genug genommen, das Thema mit Corona.
Rennen noch viel zu viel draußen, rennen noch viele Leute rum und rauchen noch dabei. Also verstehe ich nicht. Okay, sollte man ein bisschen mal mit der Quarantäne ein bisschen ernst nehmen. Auch wenn ich immer viel Spaß mache, aber das sollte man wirklich ein bisschen ernster nehmen. Auch wenn mich jetzt viele auslachen, mir egal. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, gini, ya iyalah aku tahu kalau mati dan hidup itu di tangannya Tuhan gitu ya. Buat yang bilang nggak takut mati gitu ya, ya mbok ya apa ya sedikit punya toleransi terhadap orang-orang yang belum mau mati atau yang takut mati gitu ya. Mungkin anda nggak takut mati, tapi mungkin saudara anda, tetangga anda, teman anda takut mati. Jadi ini benar-benar menurutku perlu toleransi yang tinggi, kesadaran kita masing-masing, kesadaran yang tinggi, dimana ya saat ini kita harus benar-benar apa ya mengesampingkan rasa egois kita gitu. Udah bener nggak apa yang aku omongin tadi? Terus di Jerman itu banyak apa sih hamster Käufer. Jadi banyak yang berburu-buru kayak toilet roll, toilet paper gitu ya, tisu toilet gitu. Mereka tuh yang benar-benar bisa bahkan sampai sekeranjang itu penuh dengan itu gitu. Ich sehe so ein bisschen so, das ist wie Sicherheitsgefühle für die Leute. Ich sag mal so, man sollte sich einfach ein bisschen vorbereiten, weil dann kommt man einfach nicht in Panik. Wenn man gut vorbereitet ist, alles macht, kriegt man keine Panik. Die meisten, die jetzt Panik haben, sind nicht vorbereitet einfach. Es ist immer gut, ein bisschen vorbereitet zu sein. Egal in welchem Bereich im Leben. Nah, maksudnya masalah mengenai tisu toilet ini tadi, yang menurutku tuh gini, mereka maksudnya iya ya sudah terbiasa dengan apa namanya, mereka terbiasa dengan membersihkan itu ya, pintu saluran bawah itu dengan tisu ya. Kalau aku sih sampai di sini aku masih bertahan pada jalur membersihkan dengan cara mencebok ya, dengan cara cebok gitu. Maksudnya dibersihin dulu pakai tisu terus cebok. Ih ampun sampai pil banget, jangan muntah guys. Tapi aku cuma mau ngasih tahu kalau aku masih tetap membudayakan cebok itu di rumah ini gitu. Maksudnya buat aku sendiri, kalau dia kan Pak Markus sudah terbiasa dengan toilet paper gitu ya. Jadi menurutku yang kayak gini loh. Mungkin ya menurut pendapatku pribadiku, karena mereka sudah ngerasa gini, kita itu sudah dalam keadaan yang nggak mengenakan, kita sudah ada dalam masa yang berat gitu. Jangan sampai bahkan untuk buang air besar aja untuk ngebersihin saluran belakang itu susah gitu. Jadi mereka yang kayak ke switch ke di pikirannya tuh itu dijadikan dijadikan barang yang penting, barang utama yang mesti mereka punya di rumah pada saat mereka benar-benar di karantina di rumah ya gitu. Kita sempat ke beberapa supermarket dan itu benar-benar kosong, dan akhirnya dan itu benar-benar kosong, nggak ada apa-apa ya, kayak noodle ya, pasta, terus pokoknya makanan kaleng itu pokoknya ya, terus desinfektan itu bener gila gitu. Tapi beruntung sekali mengenai desinfektan ini, aku sama Markus tuh selalu barang itu tuh kayak di kamar mandi, di toilet, pokoknya untuk di rumah itu barang itu tuh kayak barang yang sangat sakral, harus ada gitu ya. Jadi setiap kami belanja, meski sebelum ada virus corona ini, kami sudah menyediakan stok gitu. Jadi ya waktu kami terkaget-kaget di rak-rak di supermarket itu nggak ada, kami masih beruntung, ya ampun untung ya, alhamdulillah di rumah masih ada beberapa botol yang cukup, mudah-mudahan untuk beberapa minggu ke depan ya, untuk sebulan mungkin ya, masih cukup gitu. Kita bahas corona dia malah ngabisin pisang, tapi aku juga ditawarin nggak mau deh ya. Und was noch? Achso, Vor 3 Wochen haben alle gelacht, wo ich schon Haferflocken gekauft habe und Toilettenpapier. Jadi vor einem Monat war das ya. Vor einem Monat. Ya. Jadi waktu itu Markus pulang ya, Markus kamu ini apa-apaan gitu kan. Katanya kita
mau belanja barang, kok kamu udah belanja duluan? Dia bilang, enggak, tadi aku memutuskan setelah kerja aku mau belanja aja gitu, kok perasaanku kayak nggak enak gitu kan. Terus ya udah dia pokoknya belanja aja yang kira-kira ya itu tadi beberapa makanan kaleng, terus ya tisu, terus minuman kayak gitu ya dia sudah beli gitu. Dia yang kayak feelingnya tuh kuat. Terus saat itu aku juga merasa kayak diteror sama Markus. Markus kamu ini kayak apa? Kayak teroris itu, yang bikin tadinya tuh aku santai dan aku jadi ikut-ikutan panik. Dan lalu akhirnya ya ini kejadian yang aku kayak rada ya ampun, kemarin itu beruntung Markus yang udah mikir duluan gitu, yang dia dengan apa namanya intuisinya itu dia merasa kayak harus belanja lebih untuk menyediakan Achso, kalau innerlich gemerkt. Also. ya ada apa-apa. Nee, ist wirklich zur Zeit habe ich irgendwie, wie habe ich auch zu meinen Kollegen gesagt, wie so ein innerliches Gefühl, dass was ich ungefähr, die Intuition, was ich ungefähr weiß, was jetzt so passiert. Aso ya kalau buat aku tuh yang penting tuh bawang merah, bawang putih sama beras. Karena dengan bawang putih, bawang merah aku kalau misalnya ada apa-apa tetap masih bisa bikin nasi goreng. Dan untuk saat ini yang bisa kami lakukan untuk mensupport pemerintah, tenaga medis yang saat ini benar-benar berjuang ya untuk menekan angka penyebaran virus ini dengan cara berdiam diri di rumah. Dan kalau bikin lu suasa geblieben, nah? Ich bin auch gern bei dir, Mensch. Jadi kita benar-benar ya mengisolasi diri kami sendiri di rumah demi ya membantu menekan pencegahan menekan penyebaran virus corona ini. Karena gimana ya, kalau mau dibilang takut ya takut gitu. Iya, aku nggak mau sakit dan apalagi aku nggak mau mati itu karena mikir ya ampun anak-anak masih kecil gitu, dan aku merasa masih banyak hal-hal yang mesti aku perbaiki sebelum aku pergi menghadapnya. Dan kenapa juga kami benar-benar sangat disiplin, terutama ya anak-anak. Markus semua tahu kalau aku termasuk salah satu orang yang beresiko untuk ya maksudnya orang yang mempunyai imunitas yang lemah, yang mungkin akan sangat mudah diserang oleh coronavirus ini. Ik harus special. Ja, also mit Autoimmunerkrankung. Ya, jadi buat orang-orang seperti yang ya terkena kanker, terus diabetes ya. Diabetes, Schlaganfall. Ya, diabetes. Aber es gibt mittlerweile auch 30-Jährige, die beatmet werden müssen. Itu adalah termasuk yang beresiko tinggi. Jadi also ich würde halt empfehlen, dass er wirklich auch ein bisschen das Thema schon ein bisschen ernster nimmt und ein bisschen auf Hygiene achtet. Abstand, auch nicht die Hände geben. Ja, jadi das ist lieber jetzt ein bisschen vorsichtiger, gerade auch aus Respekt. Ja, itu juga lah. Ja. Der Virus ist weltweit. Und jetzt müssen wir als Menschen auch weltweit zusammenhalten. Ja. Wir sind ja alles eine Familie eigentlich. Ya, dan kita pun juga kita juga beberapa saat ke depan ini memutuskan untuk tidak menerima untuk tidak berkunjung dan juga menerima tamu gitu. Wenn geht, will auf Distanz. Jadi man soll schon ein bisschen mit Humor nehmen, aber ich glaube einfach ein bisschen drauf achten und dann Hygiene ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Also ich habe noch nie so oft die Hände gewaschen. Ich habe wahrscheinlich in einer Woche so oft die Hände gewaschen wie sonst in einem ganzen Jahr. Bohong dia. Jadi sebelum dia sampai Markus tuh kalau pulang ke rumah gitu ya, aku sampai cepat lepas baju ya, hast du dir gesagt. Ich habe mich schon gefreut, aber ne. Corona. Jadi kayak maksa Markus pulang kerja gitu, bajunya dilepas itu langsung cuci tangan. Jadi aku kayak yang bener-bener orang kayak satpam gitu yang ngontrol kayak gitu. Jadi ya, tapi memang gimana ya, jangan dibuat panik, tapi kita juga jangan sampai kayak santai seperti di pantai. Aku sampai ngomong sama Markus, kita mesti hati-hati nih ya soal makan, karena biasanya dia wie viel Kilo Fleisch kannst du essen? 1-2 Kilo? Ya, kalau dibikinin empal kayak gitu dia bisa disikat bener-bener tanpa ampun gitu. Kita yang masaknya berjam-jam disikat dia dalam beberapa saat.
itu aku ngomong sama dia, pokoknya sekarang kita makan mesti hati-hati, jangan sampai dibuang, karena kadang ya jahat banget ya, makan nggak habis terus dibuang, makan nggak habis dibuang, itu aku sebenarnya paling nggak suka itu. Tapi kalau nggak mau makan lagi, masa aku juga nggak mau dong jadi biotone, artinya jadi tempat sampah bio gitu. Ich bin Jadi eine kalau Biotonne. nih Ach so. kalau misalnya siapa malu atau Melody makan nggak habis terus aku makan, nanti badanku jadi selebar sofa ini guys. Nah aku makanya bilang sama anak, sekarang mendingan ngambil 2-3 kali daripada ngambil sekali tapi harus dibuang kayak gitu. Jadi kita harus bener-bener ngirit ini soal makanan, karena ya kami nggak mau bolak-balik ke supermarket, kita nggak mau bolak-balik keluar gitu ya, keluar rumah gitu, itu nggak mau. Dan memang ada alternatif lain, yaitu belanja online. Tapi belanja online pun guys, aku sudah belanja kira-kira hampir 2 minggu yang lalu, dan itu paket ada yang belum datang ya. Dan itu biasanya nggak terjadi kayak itu, biasanya 3 hari 4 hari maksimal itu paket datang. Ini sampai ya seminggu 10 hari gitu belum datang. Tapi ya ada lagi yang 3 minggu belum nyampe juga, sampai akhirnya aku cancel. Jadi ya semoga semua ini cepat berlalu, kita semua dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga ya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama dan memperbaiki semuanya sebelum saatnya nanti tiba gitu ya guys ya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah. Was das? Wis kesel. Jenengan wis kesel. Take care, stay home. Take care of your Social distance. Ja. Und subscribe den Channel. Tetap. Aber guck mal bei mir vorbei, gibt auch ein neues Video. Pak Machst du das noch Bambang, fertig, oder? iklan. Morgen gibt es ein neues Video bei mir. Kamu bayar saya berapa kok kalau aku suruh kamu iklan di tempat M45. 45 itu berapa? Matahari. Bambang mulai ngawur guys. So, Aber Sonne hilft wirklich jetzt. ja, das stimmt. Jadi dia ini benar apa danke, dass du hast richtig mich gekümmert ya. Jede Früh hast du mich genährt, hast du dein Vitamin genommen, hast du dein Vitamin genommen, karena dia tahu banget kalau soal istrinya ini wanita yang lemah gemulai, bukan guys. Wanita yang sangat lemah, yang rawan terhadap virus-virus dan bakteri, makanya Jetzt fährst du mich schon an. corona. So guys, oke deh gitu aja di vlog kali ini. Semoga ya ini tadi ada sedikit informasi yang mungkin menarik untuk diketahui dari Jerman. Dan maafkan kalau ini tadi pembicaraannya ngelantur nggak jelas, kami nggak punya yang jelas. Bleibt gesund. Oke. Umarmt euch nicht. Ya. Kita ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan bye bye.